अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर अबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार डॉन न्यूज़ का आज का एडिटोरियल है, ये आपकी आंखें खोल देगा। और ये अखबार वो है जो दुनिया भर की एम्बेसीज के अंदर, दुनिया भर के इदारों में और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाता है। बीच में नाज़रीन कॉल आ रही है पहले। अच्छा, दुनिया भर की एम्बेसीज के अंदर जाता है। तो इसका जो एडिटोरियल है नाज़रीन, ये जो CSS करने वाले लोग होते हैं, ये रोजाना उठकर पढ़ते हैं, ये घोल कर पीते हैं, इसे याद करते हैं। वहां पर क्या लिखा गया है बहुत दिलचस्प है, वो आपके सामने रखेंगे। साथ साथ नाज़रीन, पंजाब के अंदर मुख्तलिफ टिकटॉकर्स को लॉन्च कर दिया गया है। यानी टिकटॉकर्स तो पंजाब में पहले ही आपको पता है हरकत में बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब मिस्टर पतलू नाज़रीन उसने एक वीडियो पैगाम जारी किया और वो कह रहा है कि मैं एक नया चैनल लेकर आ रहा हूं और उसमें मैं खबरें दूंगा। यानी मुझे समझ नहीं आई कि मिस्टर मोटू जो पाकिस्तान का जियो न्यूज है, फलाना ढिमकान है, इन्होंने कौन सी खबरें छोड़ दी हैं जो मिस्टर पतलू देगा। ये नाज़रीन असल में टिकटॉकर्स को लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया गया है तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को काउंटर करने के लिए। अब आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन कि वो क्या कहा था किसी ने कि अगर बात वो जंग के दौरान जब जो बादशाह था उसने अपने अमले को भेजा कि जनाब हर शहरी लड़ेगा, तो वो मिरासियों के मोहल्ले में चला गया और उसने जाकर मिरासियों को कहा कि जनाब आपका भी एक एक मुंडा या आपका भी एक एक बंदा जंग में लड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जाकर मलका या बादशाह को जाकर कह दो कि अगर हम मिरासियों ने भी जंग लड़नी है तो बेहतर है कि सुलह कर लो। तो बात अगर नाज़रीन बयानिया टिकटॉक पर आकर पतलू ने बनाना है, मिस्टर पतलू ने बनाना है, तो फिर मेरे ख्याल में सुलह ही कर दें। और फिर एक लम्हे के लिए नाज़रीन इनकी हमाकत देखें, इनकी मत मारी गई है। अब तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के सामने पतलू शत्रु को सिस्ट्रोलॉजी और पता नहीं क्या क्या चीजें लाकर खड़ी कर रहे हैं। भाई वो इन्हें शुरली बनाकर PTI का सोशल मीडिया उड़ा देगा। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया नाज़रीन वो तो आसमानों से उलझ पड़ा है, उसने तो आसमानों को नाज़रीन नीचे गिरा कर रखा हुआ है। PTI का सोशल मीडिया पाकिस्तान की ताकतवर तरीन एस्टेब्लिशमेंट के लिए दर्दे सर बना हुआ है और उसके सामने नाज़रीन मिस्टर पतलू को लॉन्च किया जा रहा है। आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि मिस्टर पतलू नाज़रीन क्यों अपनी पतली पतली करवाने जा रहा है। लेकिन अब मिस्टर पतलू सिस्ट्रोलॉजी और पता नहीं कौन कौन से नाज़रीन सोशल मीडिया अकाउंट से जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कोई नैरेटिव बनाएंगे और ये कोई बयानियां बनाएंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात है। ये बड़ा अहम दिन है, अगले चंद घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपने देखा था कि तौहीन की इंतहा कर दी गई थी नूरीन यादी साहिबा के साथ, जहां पर उन्हें बालू से पकड़ करके सिटा गया था। तो खान की बहनें तो नाज़रीन पहुंच गई हैं और बड़ी तादाद में पहुंची है। ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी चलना शुरू हो गया है, चलो चलो अडियाला चलो। देखते हैं तहरीक इंसाफ की कितनी बड़ी तादाद में कारकुन और पार्लियामेंटेरियंस वहां पर पहुंचते हैं। दबाव तो है नाज़रीन, दबाव बहुत ज्यादा। और जब से ये ताकत का इस्तेमाल हुआ है उसके बाद दबाव और ज्यादा बढ़ा है। देखिए, ताकत नाज़रीन कभी भी दलील नहीं होती, ताकत चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ताकत के अंदर कोई मंतक लॉजिक नहीं होती। और ताकत नाज़रीन कभी भी एक निहत्ते इंसान को, एक निहत्ते शहरी को पसपा नहीं कर सकती। उसने खड़े होना ही होता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अडियाला जेल के बाहर के जो मनाजिर अभी से चंद घंटों बाद आपको दिखाएंगे वो गैर मामूली होंगे, यकीनी तौर पर अनप्रेसिडेंटेड और गैर मामूली किस्म के जो मनाजिर होंगे वो अडियाला जेल के बाहर से आपको नजर आएंगे। अब नाज़रीन एक और खबर है और ये बहुत परेशान कुन है। पेशावर FC हेडक्वार्टर के ऊपर कल जो अटैक हुआ नाज़रीन, अच्छा ये 3 दहशतगर्द वहां तक पहुंचे, एक ने गेट को उड़ाया और 2 ये अंदर चले गए। एक तो ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये तीनों अफगानी थे और फिर इनके पास जदीद वेपनरी भी थी, असला भी इनके पास तगड़ा था। लेकिन जो एक चीज लिखी जा रही है कि ये दहशतगर्द सुबह 7:35 पर FC कंपाउंड में दाखिल भी हो जाते हैं और वहां पर पहुंच गए, लेकिन 7:35 से लेकर 7:50 तक, यानी ये बनते हैं तकरीबन कोई 20 मिनट तक नाज़रीन, 20 से 25 मिनट तक, बल्कि 25 मिनट तक नाज़रीन ये वहां पर मौजूद रहे। अखबार के अंदर ये लिखा जा रहा है कि 25 मिनट तक इनकी मौजूदगी ये जाहिर करती है कि पॉसिबली फैसिलिटेशन फ्रॉम इनसाइड द हेडक्वार्टर, यानी FC के हेडक्वार्टर के इनसाइड या अंदर से इन्हें फैसिलिटेट किया गया, जिसकी वजह से ये 20 मिनट तक, 25 मिनट तक पहले वहां पर इनकी प्रेजेंस रही और उसके बाद इन्होंने ये एग्जीक्यूट किया और ये उस कंपाउंड के अंदर दाखिल हुए। तो ये सबसे खौफनाक चीज है कि भाई अंदर से फैसिलिटेशन हुई है, पॉसिबली जो कि अखबार के अंदर लिखा जा रहा है। CCTV footage showed that the first bomber clad in the चादर approaching the main gate and blowing himself up। अब दूसरे जो 2 हैं बाकी दहशतगर्द वो साइड पर मोटरसाइकिलों के ऊपर खड़े थे और उन्होंने काले बैग पहन रखे थे और फिर वो इंटर हुए। तो इसे एक बहुत खौफनाक किस्म का एक सिक्योरिटी ब्रीच भी कहा जा रहा है। और फिर इसके अंदर जो अब चीजें डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं वो ये हैं कि अंदर से फैसिलिटेशन दी गई है, अंदर से सहूलतकारी दी गई है। तो ये जो स्लीपर सेल्स है नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये बड़ा सीरियस किस्म का मसला बन चुका है। बल्कि आज मैं देख रहा था अखबार के अंदर रिपोर्ट, BBC से रिपोर्ट कर रहा है कि जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद है उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है कि हम जनाब हमारा कोई हक है अपनी सोवरेनिटी का दिफा करना, दायरा उनका हक है, लेकिन उन्हें एक रोड साइड मलेशिया के तौर पर तो बिहेव नहीं करना ना। एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह बिहेव करते हुए उन्हें मुज़ाकरात से ही हल निकालना है, नेगोशिएशन से ही हल निकालना है। मेरे ख्याल में नाज़रीन उन्हें ना इस मौके को इस्तेमाल करना चाहिए था।
اپنی ریپوٹیشن کے لیے بھی کہ جہاں پر قطر شامل ہے, جہاں پر ترکی شامل ہے, پاکستان کے ساتھ آپ کے نیگوسیشنز ہو رہے ہیں, یو نیڈ ٹو فکس اٹ, یو نیڈ ٹو فکس اٹ. اگر ایسے ثبوت موجود ہیں جو کہ ڈنمارک نے بھی کہا ہے, یورپی یونین بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی افغانستان کے اندر سے فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے اور ایسی جو کالا دن تنظیمیں ہیں انہیں افغان طالبان گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, اور یہ جو ٹی ٹی پی یا مختلف دھڑے ہیں ناظرین, یہ ماضی میں انہی کے ساتھ مل کر جہاد یا جو بھی بہرحال امریکہ سے لٹریچر چھپ کر آتا تھا اس کے مطابق یہ جہاد کرتے رہے, جنگیں کرتے رہے. لہٰذا ان کے لیے افغان گورنمنٹ کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے ان سے مکمل طور پر اپنا راستہ الگ کر دیں یا سائڈ لائن ہو جائیں, بٹ اسٹل دے نیڈ ٹو فائنڈ اے سولوشن, اور وہ سولوشن تبھی نکلے گا جب پاکستان اور افغانستان مل کر اس کا حل نکالیں گے, مل کر اس کا سولوشن نکالیں گے. جب مل کر حل نکالا جائے گا تبھی ناظرین آپ افغانستان کی سوورینٹی بھی بچی رہے گی سو کالڈ, اور پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی نہیں ہوگی, نہیں تو یہ چیزیں مزید پھیلیں گی اور یہ مزید ایکسپینڈ کریں گی. سہیل خان آفریدی نے بڑی ایک اچھی ٹھیک زبردست بات کی تھی جو گزشتہ دنوں وہ صحافیوں کے ساتھ ملے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں بھائی, ہمیں افغان طالبان کے ساتھ, افغان گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے تھے, ہم ان سے پشتو میں بات چیت کریں گے, ہمارا کلچر ایک ہے, ہماری ایک پورس بارڈر ہے جو کہ افغانستان کے ساتھ لگتی ہے, لہذا ہم کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. لیکن اگر کبھی نہ کبھی اللہ نہ کرے ایک صورتحال وہاں پر چلی جاتی ہے کہ جنگ ہوتی ہے, تو ہم اپنی اسٹیٹ, اپنے ادارے, اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ سہیل خان آفریدی کے واضح موقف تھا, لیکن یہ جو ناظرین سلیپر سیلز والی صورتحال ہے یہ سب سے خوفناک ہے اور سب سے زیادہ پریشان کن ہے. اب ناظرین اسی اخبار کا جو ایڈیٹوریل ہے یہ اب ساری کلائی کھول رہا ہے بہت ساری چیزوں کی. ایڈیٹوریل میں ناظرین سب سے اوپر لکھا گیا ہے ہلو وکٹری, یعنی کھوکھلی جیت, کھوکھلی جیت یعنی چھنکنا جیت, وہ چھنکنا ہوتا ہے نا, چھنکنا جیت جو کہ ملی ہے. اخبار یہ لکھ رہا ہے, ڈان نیوز کا ایڈیٹوریل یہ لکھ رہا ہے کہ بھائی پی ایم ایل این جیت تو گئی ہے بائی الیکشنز, لیکن ان الیکشنز کو جیتنے کے لیے بھی انہیں ایک بہت بڑی تعداد میں فورسز کو ڈپلوائے کرنا پڑا, فورسز کو وہاں پر بھیجنا پڑا. اور پھر ڈان اخبار یہ لکھ رہا ہے ان کا ایڈیٹوریل کہ جناب جس طریقے سے یہ لوگ جیتے ہیں, بہرحال یہ جیت ہے, لیکن یہ کبھی بھی پنجاب گورنمنٹ کی یا مرکز کی گورنمنٹ کی پاپولیرٹی کو جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتا, چونکہ تحریک انصاف اور ان سب کو پہلے سے پتا تھا کہ اصل میں جو انتخابات وہ لڑنے جا رہے, الیکشن وہ لڑنے جا رہے, یہ پہلے سے ریگڈ ہیں, یہ پہلے سے مینجڈ ہیں, اور یہ تسلسل ہے 8 فروری 2024 کا. تو یہ اخبار ناظرین جس نے جو بیانیاں بناتا ہے, جو دنیا بھر کی ایمبیسیز میں جاتا ہے, ڈپلومیٹس کے پاس جاتا ہے, سفارتکاروں کے پاس جاتا ہے, ملک میں سب سے زیادہ سرکولیٹ ہونے والا ہے, جو آپ کے سی ایس ایس کرنے والے لوگ ہیں, آپ کے جو نوجوان ہیں, پڑھی لکھی کلاس ہے, پاکستان کی سول سوسائٹی ہے, جو اس اخبار کو دیکھ کر ناظرین خبریں لیتی ہے اور اوتھینٹسٹی اسٹیبلش کرتی ہے, اس کا ایڈیٹوریل یہ کہہ رہا ہے کہ لالے یہ جو جیت تھی, یہ جو وکٹری تھی, یہ انتہائی کھوکھلی, انتہائی بھونڈی اور چھنکلا جیت تھی, اور اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ آپ کا اخبار کر. اچھا یہی باتیں ہم کریں, غصہ چڑھ جاتا ہے, کہتے نہیں 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 مارو انہیں, کیسز بناؤ, جوتیاں مارو انہیں. ڈان اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کی کھوکھلی جیت تھی, آپ کی تھکی ہوئی جیت تھی, یہ تھگڑ قسم کی جیت تھی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ریالٹی نہیں ہے. پاکستان کے اندر بھی ناظرین یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو ایک آل آؤٹ بائیک آؤٹ کی طرف جانا چاہیے تھا, اور فل آن بائیک آؤٹ کی کیمپین انہیں کرنی چاہیے تھی, اور انہیں اسٹیبلش کرنا چاہیے تھا کہ بھائی ہم کسی بھی طرح کے ایسے انتخابات کا, ایسے الیکشن کا, ایسے فراڈ الیکشن کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. بہرحال 2 سیٹوں کے اوپر ناظرین تحریک انصاف الیکشن کے اندر جاتی ہے, اور obvious تھا ناظرین کہ فارم 47 کے ذریعے الیکشن نکالے جانے تھے, اور وہ نکال دیے گئے ہیں, مسلم لیگ کو ایک میجورٹی بھی دے دی گئی ہے, لیکن اگین وہی والی بات ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت یا ریالٹی اسٹیبلش نہیں ہو سکی. اچھا ناظرین دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی تقریباً 20-22 دن سے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. آج اگر ان کی ملاقات نہیں ہوتی تو یہ قید تنہائی مزید بڑھے گی. اب اس کے اوپر مطیع اللہ جان صاحب کا ایک تجزیہ ہے ناظرین, یہ بہت انٹرسٹنگ تجزیہ ہے, اور بہت اہم چیز کی طرف وہ اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ بھائی جان یہ بھی ممکن ہے, یا وہ مبینہ طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ جب کسی کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اسے جہاں پر پھانسی دی جاتی ہے اس کے ساتھ والے کمرے میں رکھا جائے. اب خان کو اگر 2-3 ویک سے ملاقات نہیں ہو رہی اور اسے ایسے کمرے میں لے جایا جاتا ہے جو کہ پھانسی گھاٹ کے قریب ہے, یا جہاں پر لوگوں کو پھانسیاں دی جاتی ہیں, تو عمران خان کو ایک مینٹل سائیکولوجیکل ایک ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کچھ اور سوچے, اور کچھ اور وہ کیا سوچے گا کہ پتہ نہیں باہر کیسے حالات ہو گئے ہیں, مارشل لاء لگ چکا ہے, چیزیں خراب ہو چکی ہیں, میری پارٹی کے ساتھ کیا کر دیا گیا, پاکستانی عوام کے ساتھ کیا کر دیا گیا, یا شاید میرے بارے میں کوئی اور فیصلہ ہو چکا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ مطیع اللہ جان صاحب کی سنیں, اور مطیع اللہ جان صاحب ناظرین یہ پاکستان کی عام شخصیت نہیں ہے, یہ 3 دہائیوں کا تجربہ بول رہا ہے. پاکستان کی 3 دہائیوں کی ایک تاریخ ہے جو کہ پریکٹیکلی انہوں نے کام کرتے ہوئے دیکھی ہے, یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے رپورٹ کیا اس ساری صورتحال کو, اور ایک لمبی ایک ان کی ناظرین اسٹرگل ہے پاکستان میں جمہوریت کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے, جرنلزم کے لیے, صحافت کے لیے. اب وہ جو یہ فرما رہے ہیں تو یہ اس کے اندر ناظرین کہیں نہ کہیں سے نا یہ چیزیں ضرور کنیکٹ ہو رہی ہیں, اور ان کے اندر لاجک ہے. یہ سن لیں. تقریباً 1 مہینہ ہونے کے بعد ملاقاتیں ہی بند ہیں, کسی قسم کی کوئی خبر نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے کن حالات میں اس کو رکھا جا رہا ہے.
اور خبر صرف یہ ہے کہ بظاہر ان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. تنہائی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تنہائی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو ملزم ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک. اور اگر عمران خان صاحب کو اٹھا کے پھانسی گھاٹ کے قریب کسی سیل میں لے جایا جاتا ہے خصوصی طور پہ، تو خان صاحب کو اب ذہن میں کیا ہوگا کہ باہر کیا کوئی ایسی بڑی تبدیلی آ گئی ہے، مجھے پھانسی گھاٹ کے ساتھ والے کمرے میں بند کر رہے ہیں اور کبھی کدھر لے کے جا رہے ہیں. تو ان کو ایک قسم کا ٹینشن اور ذہنی ٹارچر بھی دیا جانے کا امکان ہوتا ہے. مطلب قید تنہائی سے، قید تنہائی کا تو یہی مطلب ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مطلب یہ کہ ایک ٹارچر، ایک الگ لیول کا نفسیاتی دباؤ یا پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے. انبریکیبل عمران خان ناظرین ابھی تک کھڑا ہے، انبریکیبل. خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.